दमदम बैरक में जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी की जानिब से टाटा गेट पार्टी ऑफिस में साबिक चेयरमैन प्रसिद्ध चौधरी की क़यादत में सबھاش चंद्र बोस का 126वां जन्मदिन बनाया गया। ये मेरे पानी हट्टी वो दमदम बरकपुर जिला कमेटी तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन निर्मल घोष ने तिरंगा लहराकर और शूटिंग पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि पेश किया। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. স্বাধীনতার সংগ্রাম সারা পৃথিবীকে নাড়া দেয় এবং তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সংগ্রামী মানুষ তার মতো বড় স্বাধীনতা পুরুষ পৃথিবীতে আসেন, যিনি জলের তলায় সমাজ ছিলেন সঙ্গে লড়াই করেছেন। সারা পৃথিবীর কাছে তার এই জন্মজয়ন্তীতে তাকে স্মরণ করে আমাদের রাষ্ট্রের যে ধ্বজ সেই ধ্বজ দিয়ে আমরা দেশের প্রতি